Unajua kwa nini unahisi unakata tamaa? Unajihisi kwamba unakata tamaa kwa sababu kitu unachokitaka unakihitaji zaidi. Haukati tamaa kwa sababu unashindwa kuendelea, haukati tamaa kwa sababu umeishia hapo. Haukati tamaa kwa sababu unahisi hapo ndo mwisho wako. Unakata tamaa kwa sababu hicho kitu unachokitaka bado unakitaka na bado unakipenda na bado unakithamini na bado unakihitaji zaidi. So kukata tamaa na kuishia hapo ni sawa na give up kitu unachokipenda. Hata kwenye mahusiano, ukiwa na mtu unampenda ukahisi kwamba unakaribia kumpoteza au ukaanza kuona unampoteza, utatumia nguvu nyingi, utatumia akili nyingi, utafanya juu chini kitu unachokipenda kisiondoke, kibaki kwako. Ndio hivyo hivyo unavyojihisi unakata tamaa, ni kwa sababu bado unajali na bado unapenda. Labda shetani anatumia vitu vingi sana kutupotosha, kutufanya tuhisi tumekata tamaa, kutufanya tupo chini, kutukatisha vile vitu ambavyo tunavihitaji zaidi. Shetani anatumia nguvu nyingi sana. Anatumia marafiki wa karibu, wanakushauri hicho kitu hauwezi, hicho kitu achana nacho, tafuta kitu kingine. Anawapa wivu marafiki, anawapa wivu ndugu, kwa sababu anajua kabisa kwamba unaenda kufanikiwa. Kwa hivyo anawatumia watu ambao wanahisi itakuwa ni rahisi kukushawishi kuachana au kuyaepuka hayo mafanikio yaliyopo mbele yako. Lakini tuendelee kufanya vitu tunavyovipenda. Changamoto zote tuepuke nazo. Au nimepata wazo. Tumchanganye shetani, tumchanganye kabisa shetani. Tukate tamaa kwenye nini? Tukate tamaa kwenye matarajio ambayo tunatarajia kuyapata kwenye vitu tunavyovifanya. Tukate tamaa. Tuseme tu kama tuseme wewe unaimba, unataka uje kuwa mtu maarufu, unataka kuja kuwa na pesa, unataka usaidie familia yako. Tukate tamaa na hivyo vitu, kwamba nataka kuja kuwa na pesa nyingi, nataka kusaidia familia, nataka kuachieve hichi na hichi na hichi kwenye maisha yangu. Tukate tamaa na hivyo vitu, kwa sababu shetani anajua tunavyovitamani na tunavyovifikiria tutatumia nguvu kubwa kwenda kuvifikia. Sasa tukate tamaa, tusiviwaze, tusivifikirie. Tufanye kitu tunachokifanya na tunachopenda kukifanya bila kufikiria outcome. Ina maana kama unaimba, endelea kuimba, usiwaze unahitaji nini kitakacho kutokea baada ya kuimba. Ukifanya tu hivyo, kata tamaa outcome, shetani atakuacha. Shetani atajua huyu hahitaji tena hivi vitu, atakaa pembeni. Akishakaa pembeni atajisahau. Wewe ukiendelea kufanya vile vitu bila kupata matarajio, vile vitu vitakuja vyenyewe tu. Shetani atakuwa amejisahau, vitakuja tu vyenyewe kwa sababu unafanya kila siku na unafanya kwa ufanisi. Kwa hiyo tufute expectation ya vitu ambavyo tunavihitaji, tufute matarajio, ila tuendelee kufanya vitu tunavyovifanya bila kuchoka. Tupende process, tupende vile vitu ambavyo tunavifanya bila kuchoka. Shetani atajisahau, tutapata nguvu, tutavifikia hivyo vitu. Dakika 3 zangu zimeisha. I'm out.